Industry and Trade litiko letemabhizinisi ngekuthunywa nguye umhlonishwa Ndvunankhulu litsanza kwethula lamhla esiveni nayi imithetho nemigomo lesitayilandzela emabhizinisini lawo lasavuliwe njengoba kwamenyetelwa evikini leliphelile ngalesihlanu. Kumcoka ke kusho ukuthi noma avulwa lamabhizinisi bekunene kepha ke yonke imithetho lebekwe live lebekwe nang-WHO nelitiko letempilo kufanele ukuthi ilandzeleke ngaphandle kwekuncephetisa. Kungileso sizathu ke kwekuthi sikhuthata onke emaswati kakhulu emabhizinisi kwekuthi balandzele ngaphandle kwekuncephetisa le mithetho nemigomo lesitayi yethula lamhla esiveni nekwekuthi ke bacaphele kwekuthi baphephisa labo laba sedvutane nabo makusetshentwa. Kubonakeleke ukuthi lokuthi emabhizinisi lamanye avulwe ngemalanga latsite lamanye avalwe kwenta ukuthi bantfu bese bamenyetelana ngalamalanga lekuvulwe ngawo emadolobheni ngoba sebabuyela edolobheni kaningi. Lamhla uyawuthenga lokhu ngoba kuvulwe la, kusasa uyabuyela futhi uyawuthenga lokunye ngoba kuvulwe lapha. Sesibukeke ukuthi kusukela ngemsombuluko mhla ka-15 emadolobheni onke nasetindzaweni tonke tekusebenta ema-hour ekusebenta atawubuyela kube ngilawo latayilekile ngaphandle kwetindzawo lesitawutsi ngema-hotspots lapho khona mhlawumbe kuqiniswa khona lemithetho ngekubuka lokuthi lesifo siyadlanga kuleto tindzawo. Lokhu kutawunika ke sive lithuba lokuthi uma ngabe siyawuthenga umuntu nje ahambe aye kanye edolobheni ngeliviki athenge konke lakufuna kwabuyele ekhaya ngoba solo sikhuthata ukuthi bantfu bahlale emakhaya. Kepha ke sekutawuba bete mhlawumbe letitolo lotokhanza ukuthi tivulwe ngaleli langa leli bese ngalelinye tivaliwe kuleti letivumelekile ukuthi tisebente kulamalanga. Sisebenzisana ke kakhulu nebaphathi betifundza nebaphathi bemadolobha nemaphoyisa kuze ukuthi sente isiqiniseko ukuthi lemithetho itawulandzeleka. Kepha ke asikusho kucace ukuthi lokhu lesikushoko kona akufaki kakhulu laba labatawuthengisa tshwala. Imithetho yabo yona itawehluka sisatayichaza masinyane. Kufaka ke onke lamabhizinisi lesamenyetelwe kuthi asavuliwe lokufaka ekhathi lawa lamenyetelwe kumhlonishwa Ndvunankhulu ngalesihlanu lophelile lobu. Kulawa ke lamasha emabhizinisi lamenyetelwe kumhlonishwa Ndvunankhulu ngalesihlanu sithandza kwendlulisa naye imithetho lekufanele ukuthi bayilandzele. Kunalaba lekuthiwa ngema-cosmetics and beauty shops laba abathengisa tintfo timonyonga ikakhulu kubomake. Sicela ukuthi ke kube bete lokuthiwa i-makeup lentiwako lapho kuleto titolo ngoba kubonakala ukuthi kwenta ukuthi lesifo sanze kalula. Siyacela ukuthi lokho lokusetshenziswa lapho ngekhathi sikufuthe ngalama sanitizers njalo nje makufika umuntu atawuqala futhi ke uma ngabe kucetha lomunye sicela ukuthi ema mask agcokwe ngaso sonke isikhathi ngilolo sebentako nalona lo tewu thola lolo sito kuleso stolo. Siyacela ke ukuthi labo labangenako kube khona indlela yokubahlola le temperature uma ngabe kuyakhoneka. Siyakhuthata kakhulu lokho ngoba vele tindzawo lokhanza ukuthi bantu basonzelana kakhulu kuba kahle ukuthi wati ukuthi lo muntu lotomsita uphilile yini. I-social distancing siyayikhuthata kuko kona lokho empeleni asikhuthati ingumthetho kwekuthi ningasonzelani ngalokungakafanele
sithi ke akube nemoya lowenele kulenza ukuvulwa amafastelo kuze kube ukuthi kushaye umoya. Sicela ke ukuthi futhi tandla tigezwe ngemanti lageletako nensipho noma ke ama sanitizers asetshenziswe njalo njalo kungapheli imizuzu lendlula lengemashumi lamathathu ningakafuthi tandla uma ngabe ningekhathi ekusebenteni. Kepha ke mawungena elinye customer kwangena lelinye vele tandla tigezwe kanjalo. Ema driving schools ke wona umthetho ke lesu memetelako uthi labo labafundzisa labafundzela kushayela nalabo labafundziswako kufanele ukuthi bagcoke ama mask ngaso sonke isikhathi. Kwesibili ke abahlale bavule amafastelo bende siciniseko ukuthi kunemoya longenako la emotweni. Siyacela ke ukuthi futhi timoto dibofutwa diphinze disulwe ngale sanitizer kuze ukuthi lapho khona umuntu ahlala khona lapho abamba khona sonke isikhathi kwadeke ukuthi mangena lomunye kufuthiwe noma ke kwesuliwe lawo ma surfaces. Siyacela ke ukuthi bonke bashayeli baleti moto labafundzisa labanye bahlale banawo lama hand sanitizers la ikhathi etimotweni futhi ke bawasebenzise nalokunye ke lese sikwati silive ukuthi kufanele sikulandzele lokungumthetho waka WHO kulo COVID-19. Singene ke kulaba labathengisa umsebenzi wetandla lesithi ngema craft vendors. Siyacela ukuthi le social distancing khona ithi kuba bandi kakhulu 2.5 meters emkhathini webantfu labathengisako. Siyacela ke ukuthi nabo bageze tandla baphinze bende siciniseko sokuthi baya sanitizer uma ngabe kukhashane kuyogeza tandla bayithenge isanitizer labatayisebenzisa bona nalabo lababasitako uma ngabe sebafikile. Siyacela ke ukuthi vele kungagcwali kakhulu bantfu lo mnikati waleso stolo noma lo mnikati waloko la kuthengisako kungumsebenzi wakhe konta siqiniseke ukuthi la malayini la khona lapho bede kuye khona angabi ngilamathe kakhulu futhi labantu bakhweshelane kahle ngale social distancing lesiyadiko bekunene. Siyacela ke ukuthi futhi kube bede lokuthi bese bafuna indzawo yokulala ukhanze ukuthi seba buthana ndawonye ebusuku sebalala sebalungisela sinakusasa makuvukwako batawuphinze bayokuthengisa umuntu utawusuka kakhe asebente abuyele ekhaya kakhe kutawa bede letindzawo tekulala leti tawuvumeleka futhi siyakhuthata ukuthi basheshe bacetse kuze ukuthi batawuthola indlela yekubuyela ekhaya. Kanjalo nalaba labathengisa timpahla lesesithi ngelimi leselitayelekile lamhlaba Bend and Pick nakhona sicela ukuthi kube ngi 2.5 meters emkhathini webantfu labathengisako. Siyacela ukuthi nabo bacaphele bantfu labangenako babacontrol ukuthi bangabi baningi kakhulu baze baminyane. I-social distancing emakhasmendeni abo kungumsebenzi wabo laba labathengisako. Siyacela ke ukuthi baqhubeke letimpahla bathenge lama sanitizers la sprayer ngoba bahle bathi sprayer letimpahla ngoba bantu bahle bathi tsinza letimpahla batishiye etekwaba kuhleke kusilomnyeso uyafika utsinza impahla so uthatha lo mkhuhlane. Kungumsebenzi wabo ukuthi babuke ukuthi bayakwenda lokho. Siyacela ke ukuthi nabo bahlale banako kwegeza tandla nensipho emantela geletako kanti ke uma ngabe kukhashane bayithenge vele le sanitizer kwekuthi ibaside bekunene. Siyacela ke ukuthi vele lemithetho yaka WHO nako konke lokufanele kulandzeleke ngaphandle kwekuncephedisa. Ama general dealers siyabakhuthata ukuthi uma ngabe bayakhona bathenge lokho kwehlola i-temperature kulabo labangena ngekhathi etitolo bagcoke ama mask ngaso sonke isikhathi baphinze practice i-social distancing bese ke benda siciniseko ukuthi emakhasmente langenako
futhi bayawa gezisa tandla noma bawanike ama sanitizers kuze ukuthi isifo singathelelwa nangekhathi ngenzaba yamakhasimende. Bavule amafastelo bende isiqiniseko ukuthi kushaya umoya la ngekhathi kungafuthelani bantu ngekhathi bekunene. Kuma photograph studios imithetho iyafanana, kugcoka ama-mask, kusanitizer noma kugeza tandla ngemanti lageleta konensipho, i-social distancing, nekwekuthi ke bende isiqiniseko ukuthi nangekhathi kushaya umoya kude kufuthelana. Ema-hairdressing salons nema-barber shops lapha ke sicela kugcizelela ukuthi lesitakuvumela kuphela ngilokuthi kwendwe tinwele, ngoba kunengilo sekwentiwa kulama barber shops ukhanza kwentwa tingalo, kwentwa buso nako konke lokunye, lokho akukavumeleki. Lokuvumelekile nje kulokwetinwele kuphela. Futhi ke siyacela ukuthi kubongena munye umuntu esitolo at a time, kusitwe loyo muntu loyo aphume. Siyati ke labanye banetitolo tetinwele letinkulu, kepha ke lo mthetho kwanyalo uthi usita munye umuntu sikhathi sinye aphume, bese ke sowusita lo munye. Siyakhuthaza ke ukuthi bantu bagcoke ama-gloves lawa lo tawusimaqedza kwasebenzisa bese uyawalahla. Futhi ke sithi kungumthetho ukuthi uma usita umuntu lokho lokusebenzisako ukufuthe ngale mithi lefanele yakhona, le sanitizer levumelekile, kuze ukuthi noma bowumhula noma khona bowukwenda la inhloko yakhe usebenzisa lelo thuluzi libe sanitized. Mangabe lo muntu angakacali noma asaqedzile, kungenteki ukuthi lenye icustomer sebenzise tinvo lokhanza ukuthi adika sanitizer kahle. Siyacela ke ukuthi bahle basebenzise ama powder mhlawumbe naletinye tinvo lokhanza ukuthi tiyasi hlupha kancane isikhumba, lama powder asebente nje ngesikhathi adzingekile mbamba, kepha nje siyacela ukuthi angasebenziswa nje ngoba nawo angaba indlela lelula ukuthi lesifo sithathelwane. Sikhuthaza ke ukuthi uma ngabe uya khona uphathe lakho uthawula, ngoba yokhanza siseni sekugezwe inhloko sekudzinga ukuthi kwesule, uphathe lakho uthawula. Futhi ke uma uyohula siyakhuthaza kakhulu ukuthi uphathe wakho umshini. Siyati ke ukuthi akusisi sonke lesingakhona ukuthi si-afford umshini, kepha labaningi bayakhona. Siyakhuthaza ukuthi uma ukhona uphathe wakho umshini, kutawusisita kusiphephisa loko bekunene. Nekuthi ke letindzawo lesithinzako lesithi ngema-surfaces vele tisanitizwe regularly, kungapheli isikhathi lesithe nje kungakasulwa, kungakafuthwa ema-surfaces kuze ukuthi kube mhlambe nekuphepha kuleto tindzawo. Sikhuthaza ke nakwekuthi labo labakhonako bawuthenge lo mshini wekuhlola i-temperature kuze ukuthi mhlawumbe batawuphephisa lamanye amakhasimende, batiphephise nabo uma ngabe umva ngadadi ukuthi mhlawumbe sonemkhuhlane, batawusheshe bambone. Tisebenti ke tonke titawulandzela lo mthetho we-social distancing, kanye futhi nama-clients onke atawulandzela lo mthetho we-social distancing. Nekuvula ke amafastelo kushaye umoya, lokho siyakukhuthaza kakhulu bekunene. Sengena ke emthethweni lekhuluma ngekuthengiswa kwetshwala. Tshwala butawuthengiswa kuphela kuze ukuthi buyawusetshenziswa ekhaya. Kude lo tawuthenga tshwala abunathe angakefiki ekhaya. Ngeke ubunathe ngasesitolo lapho uthenge khona, angeke ubunathe emotweni usaya ekhaya, angeke ubunathe ebhasini usaya ekhaya. Sivumela ukuthi tshwala butawuthengiswa ukuthi buyawunathwa ekhaya kuphela. Kutaba beteke ema-house parties noma ngabe nihlobene kangakanani, ngeke nibitane ukuthi ngoba sekuthiwe kuyawunathwa ekhaya sale sihamba siyawunatha kami, bese sesiyabuya sesihlangana kanye kanye sesiyanatha siba kanye kanye. Nekunatha ke
noma ngabe ngikuphi lapha singathi Kansas sesihlangene khona bese sinatha kanye kunatha in groups nako akukavumeleki bekunene siyacela ukuthi sive sicaphele ukuthi kungendeki lokho lophula lomthetho lona kuyawuthathwa inyathelo leticatha kude umusa lotawuba khona kuloku ngoba sisita abosomabhizinisi ukuthi bakhona ukuthi isandla siye enhloko uma sesibonela sidabe sesonela live lonke siyacela ke bekunene ukuthi tindzawo letitsengisa tshwala tonke titawusebenza njengama bottle stores noma ngabe bowl bar noma ngabe boy wine and malt noma ngabe mhlawumbe bonel bar la ngekhathi mhlawumbe esitolo sakho se night club kathi kunelibhara la khathi utawusebenza njenge bottle store manje ke lokutawuntshintsha ukuthi le bottle store itawuvula nga11 ekseni nga5 iyavalwa futhi ke itawusebenza ngemsombuluko kuze kube ngilesine ngalesihlanu awuthengisa itshwala kude lothengisa tshwala kude lothenga tshwala ngemgcibelo akuthengiswa tshwala ngesondlo akuthengiswa tshwala noma ngabe ngikuphi la kulelive lengwenyama siyacela ke bekunene ukuthi labanikati betitolo bakuhloniphe lokho sitayithatha vele le license futhi singayibuyisi kuze kuphele lo mthetho we COVID-19 uma sitawukhanza ukuthi kuyakwehlula kukwenda lokho bantu ke uma bathenga ema bottle store siyacela bekunene ukuthi kungenteki ukuthi umuntu athenge ukuthi uyawuthengisa lokho akukakavumeleki futhi ke sicela kugcizelela ukuthi uma ngabe uyathenga ngeke uthenge kuthenga emakasi lamabili noma ke ema-trailer amabili uma uthenga tikotela akukakavumeleki lokho uma ngabe uthenga ukuthi mhlawumbe sidingo sakho sesikhulu akukavumeleki ukuthi wenge emakasini lamabili noma kuma trays lamabili uma sekukhanzakala nje emaloli noma emavan asadunisile athatha emakasi lamaningi sekwephula umthetho lokho kuyakwendeka kuphela uma ngabe uyawusuka lo distributor noma leyo warehouse iyawudeliver kule retailer kepha i-retailer ayikakavumeleki ukuthi ithengisele bantu lokwenza kulawo makasi lamabili noma ama-trailer amabili lokunye bekunene ema-wholesaler nema-distributors avumeleke kuphela ukuthi athengisele bantu labanema-license angeke nje ngihambe mina ngide i-license yekuthengisa tshwala ngiye e-wholesaler noma distributor bese ngiyakuthenga tshwala leyo wholesaler leyo naleyo distributor lesiyayikhanza yenta njalo siyawuvele sivale ngoba iyabe seyiphule lo mthetho bekunene loshayiwe uma ngabe ke uthanza lokuma whisky nama spirits nama wine awukakavumeleki ukuthi uthenge kwenza emabhodlela lamabili isikhathi sinye ngoba nako lokho akukho emthethweni kubambelana tshwala akukavumeleki ngeke ninathe nisebenzisa i-container yinye noma libhodlela ikakhulu lama 750 siyayala ukuthi akukavumeleki ukuthi nibambelane tshwala ngoba ndawuthelelana lo mkhuhlane emabhizinisi ke lathengisa tshwala atawu wenda siciniseko ukuthi nawo alandzela yonke lemithetho leshayiwe siyacela ukuthi siyabakhuthaza empeleni bakuthenge lokuhlola i-temperature ema-customeni langenako bayende i-social distancing bende siciniseko ukuthi wonke umuntu ufake ama-mask bageze tandla ngemanti lageletako nensipho basanitize uma ngabe bayakhona bangathinzani futhi ke la ngekhathi esitolo labangenako bangene ukuthi bayangena bayaphuma kungapheli nje isikhathi longakhanza sisenza kubo 5 minutes umva ngekhathi esitolo athenge aphume ahambe siyakhuthaza ke bekunene ukuthi labanikati betitolo ngumsebenzi wabo
kwenta siciniseko ukuthi kude umuntu otawuthenga la sitolo sakho bese uphuma umali ngaphandle so uyanatha sebaphuma bamala ngaphandle bayanatha. Uma ngabe kuyakwendeka lokho bekunene vele siyawuyivala leyo outlet leyo nine bekunene. Sicela ke ukukhuthata ukuthi emibuthweni yembi kunanakulo sithi ngama staff canteens sive lesinga siso lesisebenta khona asikavumeleki kuya khona kuyathenga tshwala. Siyakucela lokho ukuthi sibambisane bekunene kuloko ngeke nje bese soya ku staff canteens emasotsheni soya uthenga tshwala khona. Tshwala utawuthenga dudane nalapha uhlala khona. Siyacela ke bekunene kwekuthi sathi kwekuthi loku sitakuhlola kakhulu silitiko la commerce sibambisane netifundza tonke sibambisane nemadolobha onke sibambisane nembutho embube sibambisane nelitiko la labor sibambisane nelitiko futhi la health lokuthi kuyenteka yini kutawuba ne team litabe inspector ibuka lokuthi lemithetho iyalandzeleka yini bekunene. Sikhuthata ke ukuthi sive sisibambise konke lokho ngokuthi sipote emaphoyiseni 999 uma ngabe uyabona ukuthi umuntu sonda lokuphambene naloku losekumenyetelwe. Futhi ke kunalenye inombolo yaka NDMA lethi 112 siyacela ukuthi nayo siyisebenzise kupota siyawusukumela etulu kushaktele kuze kwekuthi bekunene singanzi lesifo netizathu letingakafanele. Uhulumende ke bekunene utawuqhubeka akhulumisane nalamanye amabhizinisi lasengakavulwa. Sitawukhumbula lokho ukuthi emabhizinisi langakamanyethelwa ukuthi avuliwe solo avaliwe angeke bese labanye basesalithuba ukuthi ngoba naso sekuthitwe lalavuliwa sasebenta onke malanga nawo satawuvulwa. Lavaliwe nje solo avaliwe. Nene bekunene siyakukhuthata lokho kwekuthi ungaphula umthetho ngokuthi bese so uyavula kanzi nawe bekufanele ngabe ivaliwe ibusiness yakho. Sicela ke bekunene kwekuthi sigcine ngokuthi siphinze sikhuthate kwekuthi asiwulalele lo mthetho siwuthobele lo mthetho. Uma ngabe kukhona longakuva uthinze elitiko la commerce uma ngabe kukhona longakuva ubute ka NDMA kuleti nombolo lesestati lesisebenzisako. Kwegcina ke litiko la commerce bekunene besolo likhipha ema license kwekuthi nje mase kuthiwa lesitolo sakho sivuliwe bese sikhipha ilicense siyakunika ukuthi ke noma ke ipermit actually bese siyakunika ukuthi hamba usebenze na ipermit. Ngalokuthi ke letitolo lesetivuliwe secishe into tonke nyalo setincane kakhulu lelethi ngakavulwa. Sesitawuthi ke laba labavula ngomhla ka15 batawuvula sitawufika thina la usebenzela khona sitobuka ukuthi ulandzela kahle ndomthetho ngoba setinengi kakhulu letitolo lesetivele tivuliwe ukuthi litiko lingakhona ukuthi limanage ukutinika onke lama permits onke malanga. Siyabonga bokunene. Kumelula ukuthi ligciwane lecorona lisuke kulomunye lingene kulomunye